Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, smart students, this morning? Hopefully you are very well today. Hopefully you are doing well today. Apa kabar Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dalam mendampingi anak-anak kita. Welcome back to Smart School program with me, Huldiana, is going to teach you English now. Okay, class. If you see the picture here, look at the picture. Smart students, you can guess what are we going to discuss today? Yes, it is about news. Okay, so I'm really sure that smart students always what is reading or watching and listening to a news. Okay, do you like reading, watching, or listening to a news? Okay, so if you like reading, you are not you must be very familiar with this. The Jakarta Post, Fajar, Kompas, and Media Indonesia. And if you like watching news, you must be very familiar with this. You can watch television in Trans TV, Metro TV, RCTI, MNC TV, and GTV. And also, if you like listening to a news, you can choose here. You can listen from the radio, a Global News Podcast, Venus Citra Musik Indonesia yang lagi ngetrend di Makassar saat ini, and then Delta FM and BBC Radio World Service. So, what kind of news do you like, students? What kinds of news do you like, students? There are many news are available there. So which one do you choose? Which one do you like? Yang mana yang kamu suka? Do you like politics? Nah, biasanya kalau politics ini yang suka tuh banyaknya yang cowok. Kalau yang cewek sukanya entertain kali ya, atau entertainment. Okay, next is world news. World news, ya berita dunia. And do you like business news? And also criminal news. Do you like criminal? And sport. Biasanya juga yang sport itu sport news banyak yang cowok-cowok suka yang sport news. And then economic news and entertainment and historical. So there are many kinds of news there. So you can choose which one do you like and which one do you like best to listen or to read or to watch the news. Okay, so all of those are news item. So news item ini adalah materi kelas 12. Okay, so what is our goals? So our goals today is after this class, students are expected to be able to identify the social function, structure test, and language features of news item. And the second is students are expected to find out information in a news item text. Okay, so what is news item text? News item text is a text that informs the readers or listeners about newsworthy or important event of the day. So news item adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca, pendengar tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang penting hari itu juga yang layak untuk diberitakan. Jadi news item ini adalah menginformasikan
kepada pembaca atau kepada pendengar tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian sehari-hari yang penting dan layak untuk diberitakan. So, what is the purpose? Purpose adalah fungsi. Apa fungsinya? Apa sih tujuannya ini? What is news item ini? Tujuannya adalah to inform the readers or listeners about newsworthy events. So, untuk menyampaikan, menginformasikan kepada pembaca, kepada pendengar tentang events, newsworthy events adalah kejadian-kejadian yang layak untuk diberitakan. And what is newsworthy? Kenapa sih harus newsworthy? Kenapa yang tidak biasa-biasa saja? Kalau yang biasa-biasa saja itu namanya bukan news, ya kan? So, what is newsworthy? Newsworthy means important information about recent events or happenings, especially as reported by news media. Jadi, newsworthy means adalah informasi penting tentang peristiwa yang baru-baru terjadi, yang terkini, khususnya yang direport atau direported by media. So, there are 6 values that make newsworthy. Ada 6 nilai yang membuat berita itu layak untuk diberitakan. Okay? The first is timeliness. The second is proximity. The third is prominence. The fourth is uniqueness. The fifth is impact. And the last is conflict. So, what are they? Apa sih ini timeliness? Apa sih proximity? Apa prominence? So, let's discuss one by one. Timeliness. News about the event has a higher value than old news. Jadi ada berita, new events, kejadiannya baru saja terjadi, mungkin hari ini atau kemarin. Nah, itu mempunyai value yang lebih tinggi daripada yang berita lama. Misalnya, ada berita yang diberitakan di TV bulan lalu atau tahun lalu, itu tidak newsworthy, kurang newsworthy dibanding dengan berita yang baru hari ini ditayangkan. Jadi itu namanya timelines. The second is proximity. A news about events that occur in our hometown or area or school will be more newsworthy than happens elsewhere. Jadi proximity maksudnya di sini adalah jika ada berita yang terjadi di area kita, entah di kabupaten kita, in our province, in our area, or in our school, atau di sekolah kita. Nah, itu lebih newsworthy than what happens elsewhere, daripada kejadian-kejadian yang terjadi di tempat lain. For example, I am a student of SMA Negeri 1 Makassar, dan ada kejadian yang terjadi di SMA 15 itu tidak worthy buat saya karena itu tidak terjadi di sekolah saya. Nah, worthy-nya itu bagi students yang sekolah di SMA 15. Begitupun sebaliknya, jika ada kejadian di sekolah saya di SMA 1 Makassar misalnya, dan SMA 15 itu merasa bahwa itu bukan newsworthy karena bukan di sekolahnya dia, gitu. Jadi proximity means that the events they occur in our hometown, in our area, or in our school. Okay, get it, students? Okay, so prominence. News about famous people is much more newsworthy than ordinary people. Nah, ini prominence, tahu kan? News, berita yang kalau orangnya yang terkenal yang diberitakan itu jauh atau lebih tinggi newsworthy-nya ketimbang orang biasa yang
beritakan. Nah, sekarang coba ingat-ingat deh. Sekarang berita yang lagi yang lagi update berita sekarang, yang orang terkenal coba siapa? Pasti pada tahu kan? Siapa coba? Nah, Smart School pasti senyum-senyum, pasti tahu siapa yang lagi viral sekarang ini, orang yang terkenal. Pasti tahu kan, Lesti kan? Nah, itu kan orang terkenal kan? So it means that a famous people is much more newsworthy than news about ordinary people. Gini loh. Mungkin ada banyak perempuan di luar sana, they are treated the same as the same with Lesti, tapi karena dia bukan orang terkenal, jadi beritanya tidak newsworthy, ya kan? Gitu. Okay, and then uniqueness. Uniqueness is the news about the unusual is more newsworthy than common. So the more unique, the more weather, the more newsworthy. Jadi beritanya itu yang unik, yang tidak biasa. Jadi kalau ada berita yang tidak biasa itu, yang aneh-aneh, biasanya it's more newsworthy. Ya kan? Kalau ada yang aneh-aneh, coba. Pernah ada suatu kejadian, sering malah kita mendapatkan ada berita yang aneh, tapi justru dia terkenal. Dia orang layak memberitakan. Jadi semakin unik, semakin aneh, itu semakin more newsworthy. Okay. Impact. So, impact itu berita yang affect many people is much more newsworthy than those they affect a few people. Jadi berita yang impact-nya, efeknya ke banyak orang itu is much more worthy than those that affect few people. Jadi kalau ada berita yang efeknya itu banyak ke orang gitu, itu berarti is much more newsworthy than those that affect a few people. So conflict. Okay. So conflict news about controversial matters that are full of contradictions, that spark emotions and opinion are more newsworthy. Jadi kalau ada berita yang kontroversial dan full of kontradiksi dan bisa memicu emosi, bisa memicu opinion, misalnya jika ada berita terus tiba-tiba suddenly we want to express our opinion, suddenly we want to give it spark our emotion, itu are more newsworthy. Okay, so there are six things or there are more values of the 6 things are fulfilled, the more newsworthy the event is. Semakin banyak nilai dari 6 hal itu terpenuhi, semakin newsworthy berita itu. Jadi kalau beritanya sudah timeliness, and then ada impact-nya, konfliknya juga iya, itu kalau terpenuhi semua 6 values itu, maka semakin worthy lah berita itu. Okay, smart students? Did you get it? Okay. Okay, the text structure. Jadi text structure-nya adalah there is a headline. Headline itu adalah judul. Jadi ketika ada berita tidak mungkin tidak ada judulnya kan ya. So if there is a news, it must be headline there or a title. So newsworthy events, and then background. And the third is source. Okay, so main event or newsworthy events adalah kejadian inti yang merupakan berita utama, menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa yang diberikan. And then background event or elaboration adalah latar belakang peristiwa,
menceritakan secara rinci latar belakang kejadian, details yang harus dicantumkan, misalnya pelakunya, lokasinya di mana, pihak-pihak yang terlibat, dan latar belakang yang ada dalam peristiwa tersebut. And then source, nah yang namanya source kan pasti sumber informasi, so bisa berupa pernyataan, komentar, pendapat, para ahli atau pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. So it could be books or journals, and also research, result research, jadi hasil penelitian bisa juga menjadi source. Jadi bukan hanya suatu komentar atau pendapat saja, it could be a book, bisa buku, and then also it could be a journal or research. And background event dan source, karena kan there is a headline, and then background event, and then headlines, newsworthy event, background event, and source. Tapi tidak menutup kemungkinan source bisa di atas, bisa di tengah, dan bisa di bawah. Jadi source adalah suatu kesatuan karena penulis memberikan informasi rinci melalui source, karena penulis memberikan informasi rinci lewat sumber. Jadi sumber di sini fungsinya menjadi pendukung dari background event. Jadi susunan background event dan source bisa berkebalikan. Bisa source di atas dan bisa juga background event di bawah. So tergantung dari beritanya. Jika source-nya adalah penting sekali, sangat mendukung dari berita itu, nah biasanya source-nya disimpan di newsworthy event. Oke, kalau misalnya source-nya memang dibutuhkan di background event, source-nya akan ditempatkan di background event. Tapi kalau tidak terlalu mendukung, biasanya dia ditempatkan paling bawah. Oke, so jadi news item itu bisa dikategorikan seperti inverted by pyramid. Jadi piramida terbalik. Jadi yang paling atas, berita yang paling penting ada di atas, itu most newsworthy into 5 WH question. Misalnya di newsworthy itu di atas ada who, ada what, ada when, ada where, ada why, and how. So, saya kira anak-anakku semua smart student sudah mengetahui apa itu WH questions. Oke, jadi kalau ada berita setelah headline atau title, di bawahnya kan ada newsworthy event. Nah, newsworthy event adalah summary sebenarnya dari isi berita itu. Nah, biasanya di newsworthy itu menjawab WH question. So ada who, siapa yang ada dalam berita itu, ada what, apa, berita apa sih? Berita apa yang ada? Berita apa, kejadian apa yang terjadi? And then ada when, kapan kejadiannya? Kapan kejadiannya? Kapan berita itu terjadi? Ya kan? So where, di mana? Where does this event happen? Di mana terjadi peristiwa itu? And why? Kenapa? And how? Ya kan? Bagaimana sehingga terjadi? Bagaimana kejadian itu terjadi? Oke, itu biasanya ada di newsworthy event atau di paragraf pertama. Oke, so yang kedua adalah important details or background. Itu dia di background event itu adalah informasi rinci, merincikan dari yang newsworthy yang tadi yang di paragraf pertama. Jadi merinci ke bawah. So setelah itu other general info. Jadi biasanya kalau sudah semakin ke bawah semakin mengerucut. Oke, semakin mengerucut ke bawah ini, semakin mengerucut ke bawah, semakin beritanya tidak penting. Jadi beritanya yang paling penting, and then ke tengah rincinya, setelah itu semakin ke bawah, semakin beritanya tidak terlalu penting.
Oke, jadi banyak orang itu membaca berita hanya di paragraf pertama dengan keduanya karena merasa bahwa itu adalah pentingnya dari suatu berita ada di paragraf itu. Oke? So smart students, let's have a look. Here is what is Spanish club to observe silence after East Java Stadium. Jadi ini ada berita. Nah, mari kita analyze yang mana headline-nya, and then yang mana newsworthy-nya, yang mana background-nya, and yang mana source-nya. Okay, so the headline is Spanish clubs to observe silence after East Java Stadium. Jadi itu adalah headline atau judul. And next. Okay. Okay. Ini beritanya hari Sunday, October 2022. Jadi beritanya itu hari Senin. Hari Minggu, Oktober tanggal 2, 2022. Jadi newsworthy-nya adalah Spanish football clubs will observe a minute silence before matches on Sunday as a mark of respect for those who lost their lives in a stampede at Indonesian game. Jadi newsworthy-nya lihat di paragraf pertama. Terus kemudian ada background event. Background event adalah at least 174 people died on Saturday in Malang, East Java, as the fans were crushed trying to escape tear gas released by police after pitch invasion following Arema vs defeat by Persebaya Surabaya. Saya kira ini berita sekarang lagi banyak diberitakan dan dibicarakan oleh semua orang tentang kejadian kan kemarin yang di Surabaya. And then here is a source. Jadi kebetulan di sini source-nya ada di paragraf terakhir. Kenapa ini source? Kenapa ini source atau sumber? Kita lihat di sini, adakah di sini yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan? Oke. Ada source-nya, yes, say the. Nih. Ada yang ini dia. And then, coba lihat yang di atas, Spanish Federation. Okay, and then also here, said La Liga in statement Sunday. So, itu menandakan bahwa dia kalimat paragraf ini adalah source. Okay, contoh kedua, let's see. Students, let's have a look. The second example here is TNI commander will punish soldier beating soccer fans in Malang. Oke, sudah jelas itu adalah headline. And then yang kedua adalah newsworthy. Ya, newsworthy selalu berada di paragraf pertama. Oke. And next adalah ini justru source-nya ada di paragraf kedua. Nah, dari text structure tadi yang dijelaskan bahwa source itu ada di belakang. Ternyata itu tidak mutlak. Malah di sini source-nya itu ada di paragraf kedua. Oke, dengan melihat di bawah ini ya kan? Source-nya adalah official state. Terus kemudian background event. Background event malah di sini ada di paragraf terakhir. Okay? So it is not absolutely that urutannya harus source at the last paragraph. It is not absolutely true that source must be in the last paragraph. So source can be in the verse, in the second, or in the third paragraph. Okay, so let's see the glossaries here. Nah,
students? What is the meaning or excessive? So, excessive, yang mana coba excessive? Nih, berlebihan. And then chasing. Chasing, which one is chasing here? Chasing is here, mengejar. And then condolence. Ini condolence yang di berita tadi, Spanish klubnya memberikan belasungkawa kepada memberikan ucapan belasungkawa kepada korban yang terjadi di Surabaya kemarin. So condolence adalah belasungkawa, and then crush. Crush, what is crush? Hancur. Okay, and then escape. Escape, banyak korban melarikan diri. And then injured. Injured here. And then respect. Respect. What is respect? Menghargai. And then violence. Oke, violence adalah kekerasan. Oke, firing masih ada ya. Firing itu penembakan. Oke, students? Oke, smart students, let's move to the next. Oke, so the linguistic features. Oke, so ada past tense, mostly dalam news itu mostly tenses yang digunakan adalah past tense, especially in the background event. So the news item, so we use past tense, but mostly in the background event. Tapi tidak mutlak past tense juga. Ada beberapa tenses can be used in a news item text. For example, present tense, and then present perfect, and then also future. Nah, ini biasanya kalau yang present tense or past perfect tense or future can be written in a newsworthy event. So, jadi di newsworthy events itu biasanya menggunakan present tense or future tense or present perfect. But in the in the background event or source biasanya is used past tense. Okay, so here is the example of past tense. For example, I watched TV 10 minutes ago. So I watched TV 10 minutes ago. And then action verbs. Action verbs is express an action, whether it be physical or mental. Just like dance, climb, ride, love, and then saying verbs. Saying verbs biasanya indicate, what is saying verb is indicate speaking, just like argue, and then complain, and then criticize, and then debate, and then shout. So, reported speech in the short part, direct and indirect speech are used. Jadi, there is an example here. Linda says, I love watching TV. Itu adalah direct speech. Direct speech atau kalimat langsung. Nah, kalimat tidak langsungnya berubah menjadi Linda said she loved watching TV. So, dari bentuk present tense menjadi bentuk past karena diulangi kembali dan kalimat itu sudah dikatakan sebelumnya. Nah, ketika diucapkan kembali dengan kalimat tidak langsung itu menggunakan bentuk past tense. Oke? Smart students, understood? Did you get it? If so, let's move to the next. Okay. There is a quiz time. So I just provide 3 questions. So here are the questions. What is the text about? So, jika smart student disajikan sebuah teks dan salah satu cara untuk menjawabnya adalah jangan membaca teksnya dulu. So, you should go straight to the question first. So, ke questionnya dulu. Apa sih maunya itu questions?
what is the question is. Jadi kalau sudah mengerti questionnya, sudah paham benar-benar pilihannya, and then we move to the text. Okay, let's have a look here. So number 1 is what is the text about? Ini tentang apa sih? Ada yang pertama, an accident on a speedboat, a full moon party on a tourist boat, C, the missing tourist in Thailand, D, a beach party in a Pangan Island, and E, a collision between two boats. So, what is the text about? Nah, biasanya kalau teks seperti ini, pertanyaan seperti ini, jawabannya ada di paragraf pertama. Jadi di newsworthy event. So, kita lihat di paragraf pertama yuk. Nah, yes, di sini ada passengers were injured and 2 were missing after both carrying Thai and foreign tourists collided in popular island beach party, police said. Nah, ini cari kata kuncinya. Cari kata kuncinya. Jadi kata kuncinya di sini adalah ini. Ya kan? Coba kita lihat apakah ada di pilihannya yang hampir sama artinya dengan collided ini. Oke. Coba perhatikan smart students. Ya. So collisions, yes, collision between two boats. Jadi dikatakan memang ada dua boats. Ya, collided yang tadi di teksnya, di ciri kata kuncinya menjadi kalau yang paling dekat, yang dekat dengan artinya collided tadi adalah collision. Okay? Got it, students? Okay. So, move to the next. Okay, move to the next is we know from the text that. Nah, kalau mendapatkan pertanyaan seperti ini berarti we know from the text berarti itu konklusi yang dia minta. Jadi strateginya menjawab soal seperti ini harus dibaca dari awal sampai akhir, tapi tidak satu-satu membacanya, jadi harus pakai teknik scanning atau skimming. So we know from the text that. Oke, dari kita kembali ke bacaan lagi ya. Oke, the speedboat were ferrying tourists to Pangan Island for full moon party, a monthly event that attract thousands young, mostly Western tourists. So, Provincial Taipei said that 42 travelers injured and 39 were hospitalized, including 4 Britain, for Australian, for Singaporeans. Jadi di sini kalau dibaca semua paragraf ini kita berkesimpulan bahwa sangat banyak turis di sini karena ada yang dari Australian, ada orang Australia, there are 4 Australians, and then also Singaporeans, and then Irish, Norwegian, Malaysians, and Thai tourists. So kita bisa jawab, coba smart students, yang mana kira-kira jawabannya? The passengers were mostly forest tourists or 2 passengers were badly injured? Okay, the right answer is? Well done. So, the right answer is A. The passengers were mostly foreign tourists. Jadi, passengers penumpangnya itu adalah mostly foreign, turis dari luar, gitu. And then the last, number 3. Okay, blah 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 of the 24 travelers injured. The word travelers means adalah, jadi means people who are. Jadi the word travelers. Jadi kata travelers itu artinya apa gitu. Kalau yang ini pasti sudah pada tahu kan, sering nonton Travelers. Jadi Travelers join a club? No. Having fun? Having fun? Apa kalau Travelers having fun? Ya, kalau kita jalan-jalan pasti having fun. And then touring on the boat? Yes, tourist juga touring on the boat.
And visiting Western area? Visiting Western area? Yes. And then going together? Yes. So, a traveler here, according to the text, adalah touring on the boat. Okay, students, got it? Okay, I think that's all for today, students. Okay, smart students sudah belajar what is news item, and then what is the text structure of news item, and then what is the language features of news item, and then also kenapa sih news item itu newsworthy. Jadi ada 6 values yang tadi saya terangkan kenapa berita itu newsworthy. Jika memenuhi 6 kategori dari 6 values yang tadi, berarti semakin newsworthy berita itu. Okay, students, got it? Okay, class, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention. See you next material, or see you next time. Bye-bye, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart.